फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गैजेट्स में तले। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि मक्का मुकरमा के व्लॉग के बाद जो है हमारा मदीनातुल मुनव्वरा का व्लॉग आने वाला है। तो अब जो है हम जो है वो मक्का मुकरमा से निकल पड़े मदीना मुनव्वरा में। अभी हम रास्ते में हैं। तो आज का जो व्लॉग होगा वो मदीना मुनव्वरा के हवाले से होगा। इसके अंदर रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत और बाकी जितनी भी अहम ज़ियारतें मदीना मुनव्वरा की, वो तमाम ज़ियारतें जो हैं वो आपके साथ इंशाल्लाह शेयर की जाएंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच कीजिए। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको फ्यूचर में भी इस तरह की ब्यूटीफुल जो है वो व्लॉग्स मिलती रहें। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम जी मदीना मुनव्वरा पहुँच चुके हैं और अब जो है हम मस्जिद नबवी के अंदर जो है वो दाखिल होने लगे। यहाँ पर अभी हम फजर की जो नमाज है वो पढ़ेंगे। उसके बाद रोज़ा रसूल पर हाज़री और रियाज़ुल जन्ना में जो है हम नवाफिल अदा करेंगे। जो हम जो है वो रियाज़ुल जन्ना में आ गए। तो रियाज़ुल जन्ना में जो है हम जो है अभी नवाफिल अदा करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमने जो है वो रियाज़ुल जन्ना में जो नवाफिल अदा कर लिए। अब जो है हम रोज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हाज़िरी के लिए जा रहे हैं। अभी हम रोज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जा रहे हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। ओके ओके। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जी जन्नतुल बकी में। जन्नतुल बकी की ये हिस्ट्री है कि ये इस्लाम का जो है वो मुसलमानों का जो है वो सबसे पहला कब्रिस्तान है। ये बिल्कुल जो है मस्जिद नबवी शरीफ के बिल्कुल सामने, यानी जैसे ही आप रोज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करके बाहर निकलते हैं तो बिल्कुल जो सामने है वो बिल्कुल ये कब्रिस्तान है। तो इस कब्रिस्तान में के 3 हिस्सों में अगर हम इसको तकसीम करें तो पहले हिस्से में जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत की कब्रें, उसके बाद अज़वाजुल मुतहर्रात की कब्रें, उसके बाद जो दूसरा हिस्सा है उसमें सहाबा कराम की कब्रें, और जो तीसरा हिस्सा है उसके अंदर जो है वो आम पब्लिक के लिए भी कब्रें बनाई गई हैं। और यहाँ पर यह है कि जो लोग भी मदीना शरीफ में वफ़ात पाते हैं उनकी जो है वो तदफीन जो है वो जन्नतुल बकी में होती है। अगर हम जन्नतुल बकी में जो अहम यानी कब्रों की बात करें, उनमें जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हज़रत इब्राहीम की जो कब्र है वो भी जन्नतुल बकी में। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हज़रत बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र भी जन्नतुल बकी में है। इसी तरह इमाम हसन मुश्तबा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद बाकिर, इमाम जाफ़र सादिक और बीबी उम्मुल बनीन जो कि हज़रत अब्बास की वालदा थी, उनकी भी कब्र जो है वो भी जन्नतुल बकी में ही है। इसी तरह तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान की कब्र भी जन्नतुल बकी में ही है। अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों का जिक्र करें, उनमें भी बेशतर की जो कब्रें हैं वो जन्नतुल बकी हैं, जिनमें हज़रत आयशा, हज़रत हफ्सा, हज़रत मैमूना, हज़रत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा और हज़रत उम्मे सलमा की कब्रें भी जो है वो जन्नतुल बकी में। इसके अलावा बहुत सारे ताबीन और तबा ताबीन की और मारूफ जो है वो मजहबी जो शख्सियात हैं उनकी कब्रें भी जन्नतुल बकी में ही हैं। तो और जो इसका आखिरी हिस्सा है उसके अंदर जो है वो आम पब्लिक के लिए भी जगह है कि यानी जो शख्स भी मदीना मुनव्वरा में वफ़ात पाता है उसकी कब्र भी मदीना एक जन्नतुल बकी में ही बनाई जाती है। जी अभी हम मस्जिद कुबा में हैं। इसकी हिस्ट्री ये है कि ये इस्लाम की पहली मस्जिद है। तो अभी हम अंदर जाएंगे। यहाँ पर जो है वो 2 रकअत नमाज़ नफल के भी यहाँ पर अदा करेंगे। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप भी जब मदीना मुनव्वरा आएँ तो लाजमी मस्जिद कुबा में आएँ और यहाँ पर 2 रकअत नमाज नफल पढ़ें।
یہ مسجد کا جو بیرونی منظر ہے. ابھی ہم آپ کو مسجد کا اندرونی منظر بھی دکھائیں گے. یہ مسجد قباء کا جو ہے وہ اندرونی منظر ہے. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت مسجد ہے یہ. فانوس دیکھیں کتنے پیارے پیارے ہیں. یہ بھی اسی طرح جو ہے وہ اندرونی حصہ ہے. ماشاءاللہ دیکھیں کتنا پیارا جو ہے کہ مسجد قباء کا جو اندرونی منظر ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. جی جبل احد کی پہاڑی ہے جہاں پر غزوہ احد ہوا تھا. یہ مشہور وہ پہاڑی ہے. اس غزوہ میں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب امیر حمزہ کو شہید کیا گیا تھا اور دیگر صحابہ بھی شہید ہوئے تھے. یہ جی شہدائے احد کے جو ہے وہ یہاں پر قبریں ہیں. خاص طور پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب امیر حمزہ. جناب امیر حمزہ کی جو محبت تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارے تھے. اس کی ایک بڑی مثال یہ ہے کہ جس شخص نے وحشی نے جو ہے وہ جناب حضرت امیر حمزہ کا جو ہے وہ ان کو شہید کیا اور ان کے جسم کی پامالی کی، تو بعد میں یہ جو وحشی تھا یہ فتح مکہ پر جو ہے یہ مسلمان ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اے وحشی تو میرے سامنے نہ آیا کر، کیونکہ جب بھی میں تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے اپنا چچا جناب حمزہ یاد آ جاتے ہیں. اسلام میں صرف اور صرف محض 2 ہی شخصیات ہیں جن کو سید الشہداء کا جو ہے وہ لقب دیا گیا ہے. سب سے پہلے سید الشہداء جناب امیر حمزہ کو کہا جاتا ہے، جبکہ اگر دوسری طرف ہم بات کریں تو دوسرے نمبر پہ جو سید الشہداء جو کہا جاتا ہے وہ نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کو جو ہے وہ بھی سید الشہداء کہا جاتا ہے. تو اس طرح اسلام میں 2 ہی محض شخصیات ہیں جن کو جو ہے وہ سید الشہداء کا درجہ دیا گیا ہے. تو یہ ان تمام اصحاب رسول کی قبریں ہیں جنہوں نے جو ہے شہادت دی غزوہ احد کی جنگ کے موقع پر. تو یہ بالکل آپ کو بیک پر جو ہے پہاڑی بھی نظر آ رہی ہوگی جالے کے بالکل اپوزٹ سائڈ پر. تو یہ جو ہے مین وہ جبل احد کا پہاڑ ہے. تو اور یہ جو پہاڑی ہے یہ وہ والی پہاڑی ہے جس سے جو تیر انداز جو تھے انہوں نے جو اپنی جگہ چھوڑ دی تھی اور جس کی وجہ سے جو مسلمانوں کو جو ہے وہ اس غزوے میں شکست کا جو ہے سامنا کرنا پڑ گیا تھا. اور بہت ہی قیمتی جو جانیں تھی، خاص طور پر سید الشہداء جناب امیر حمزہ کی جو شہادت تھی وہ یقینی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا صدمہ تھی. یہ یہاں پر مسجد بھی بنائی گئی ہے سید الشہداء کے لیے. ابھی تو بند ہے اس ٹائم کیونکہ ابھی رات کے جو ہے وہ تقریباً 3 بج رہے ہیں. تو ابھی ہم 3 بجے ادھر آئے ہوئے ہیں. تو فرینڈس یہ تھا الحمدللہ آج ہمارا مدینہ شریف کا ولاگ. امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو ہے ہمارا جو یہ ولاگ ہے وہ پسند آیا ہوگا. تو آپ سب مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. تو آخر میں شعر کے ساتھ اس ولاگ کا جو ہے وہ اختتام کرتا ہوں کہ کی محمد سے وفا تو نے، کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم کہ تیرے ہیں، یہ دنیا جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے ہیں. تو بے شک جو کچھ بھی ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام گرامی ہی ہے. تو جو انہوں نے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کیا، ان کی سنت پر چلے، وہ یقینی طور پر جو ہے وہ شخص دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا اور آخرت میں بھی اس کی کامیابی یقینی ہے. تو ملتے ہیں آپ سے
اگلے ولاگ میں. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.